তাইখান পাওয়ারটা এসে কইলে মানে one nation, one religion, one language was there. Religion matters there. Amakan laga Nagaland bi ji will be touch kuribo. Amakan iman sal Christianity century kunuba church to century kurikena celebration bi ahi jaise. Amakan laga great grandfather can be Christian kurikena murikena aha manu bisi ase aru aji tak ami kan Christian kurikena ahi kena church te jaigena morja pra prarthana koribo pare Sunday din te Bible dhurikena ami kan berabo pare kintu RSS kan laga policy to judi tai kan fulfill hoise koile mane amakan Bible dhuribole na paribo dei Sunday din te kam kuribole ulabo ida Manipur government koile Saturday Sunday bi kam kuribole laga din tai kan announce hoi jaise to joasal Manipur laga situation sob manu jane ase 230 charges jagaise dei Manipur dai aji tak BJP kan not even a word condemnation kora nai next ase amala immediate state Assam te ita kan rule ekta banai dise Christian manu khan street preach no koribo no healing service amagala pastor khan fathers nuns khan gown lagai kena ishor laga kam koribole laga itu bi ban ase kun manu inia koribo eku nahobo ase aru no Christian preacher will convert the Hindu people into Christianity itu bi ban ase dei itu karena aji amakan naga manukan janibo lage aji BJP RSS kan laga policy khotam kuri dibo karena amakan ki koribo lage koile mane amakan Congress ke vote di kena ami kan jitibo lage ita jwa hafta te na jwa kali amakan laga opposition kan aise yete khabar hunia tu Manubi alop jama hoise koise amakan laga CM pra koise Congress candidate Subung Maren ekla ulaile tai ki kori pablo ami kan tu 60 MLA ase enia koise kintu amakan laga state te tu lone candidate ta ase to ami kan MP jodi tai ulai sikole central te tai plus hubo to jitya tai ke ulai kena tate central te plus huile Nagaland laga assembly cabinet kan tai laga niche te aibo to tai laga niche te na jabo to itia tu Congress manu kan ke tai kan condemnation kuribole laga eku reason nai de itu kane misi kotha ulai kena tai kan bisi Congress ke condemn kore ase kintu aji aha kan kiman jona hise itu kan tu neighbors kan friends kan logote duita tinta lot koile itu laga kotha tu sob spread hobo aru bostite especially maiki kan phone na dhore to tai kan smartphone cholabole na jane ami kan kuthwa ko tamte inika ase RSS laga policy inika ase BJP laga policy inika ase ko tamte tai kan buje to itu karne amakan nijor kotha pra bostite bura khan smartphone cholabole na para khan logote amakan itu laga kotha tu amakan takhan te konvey koribo lage amakan itu bar Congress ula nai India Bloc Party ula nai koile mane amakan Christian khan tu piche te bisi duk pagode Sunday din te church dabule laga butli office jabo lagibo office kam kora manu tu office na jaile tai laga pay katibo eku laga din Christian manu kan koile Sunday din te maiki kan tu mon aram pra jage na fasting kore itu din bi nai hone BJP kan aise koile RSS kan aise koile ami kan la church pon kora din bi ahi hobo Nagaland te Sunday din te church na jage na office jabule laga din ta aise koile amon kini ga hobo Nagaland te itu tai kan laga statute
Ramna, Sita na, no ini itu ki monkey eta bana. Itu Aisyah pala ami kan Ram ko bana, Jai Ram ko bana, Sri Ram ko bo. Apuni kan kudu ba paribo Christian manukan. Jani kena. Bible te likhi kena ase dei. Kun manu Ishwar ek ami ase. Kun manu idol worship koribo. Itu to nahobo koi kena Bible te likhi kena ase. To ami kan Christian manukan jani kena idol worship koribo neki. Kun minu koribo to. Ita amakan laga RSS kan BJP government 2024 da ahise koila mane Nagaland ta kan direct to ami kan ke hit nokrubo de but supply ami kan ke 2-3 mahina bon kuri de kena financially bon kuri de kena pay pa nai khabale aha nai to ami kan kini ga koribo amala state eko resource nai to কোনোবা ছোটো মোটো খেতি কৰি আছে এইখন কিমান মহিনা খাব কিমান চাল খাব পাৰিব ইটো কাৰণে ইটো বন্ধ কৰি দিবলৈ কাৰণে আচলতে ইটো বাৰটো আমাৰ কংগ্ৰেছ খান বেছি জোৰ পৰা বেৰাই আছে ইটো কাৰণে আপুনি ইয়াতে কিমান বনাইছে বাহিৰতে কিমান জন খাৰা কৰি আছে এইটো সব মানুহ ভাৱনা কৰিবি আজিতো আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানুহ একলা নহয় দেই দুসৰা জাগাতে হিন্দু ব্ৰাহ্মণ খান বি BJP RSS laga policy bahal na pa kane tai khan itu BJP la flag khan bi jolai kena tai laga EPGB Amit Shah Modi laga EPG banai kena mic khan